जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपको स्वागत करुच्ची आपंकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान उक्त चैनल को देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ एंड शेयर करूँ। एवं आसतु जाना सुंदर टिप्स टीए जो टिप्स मनुष्यर भाग्य को बदल उन्नति देखादेव सफलता देखादेव मनस्कामना को पूर्ण कर एवं पारिवारिक मध्य बेस आनंद एकाग्रता और सुख देखाए। तेल आम समस्ते जाचे जदि कहारी आम हित करुचे ईश्वर आमर हित करेंगे। जदि मु क्या भल चिंतन करुच्ची मो ईश्वर ही भल चिंतन करेंगे। जदि मु आध्यात्मिक मार्ग में जाऊँगी ताले मो परिवेश निश्चित रूप से आध्यात्मिक ही हम। ताहले प्रिय दर्शक बंधु दैनंदिन जदि न करें सप्ताह गोटे दिन करेंगे से दिवस टी हूँ रविवार। जिते दिन अच्छा मन रखी था जिते दिवस अति श्रेष्ठ दिवस रविवार आदित्यवास। कारण देवगुरु बृहस्पति की आप देखी ना मुझे देखी चंद्र को देखीचे चंद्र अन्य जनक रोशनी रोशनित होची से जार उजाला को नहीं उजाला होची ताकू आम धरवा ना नहीं। ताले जने सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि एम आम कि देखने देखुचे जन को जे कि सूर्य और चंद्रमा श्रेष्ठ है सूर्य देवता अनुसार आदित्यवास रविवार। आम गृह जदि आम रविवार दिन आमिष भक्षण करवा ना रविवार दिन आध्यात्मिक चेतना को नहीं चलवा। रविवार दिन गृह भितर भगवान विष्णुंकर चर्चा करिबा भागवत चर्चा करिबा ईश्वर को नाम नवा सात्विक भोजन करिबा एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन करिबा भिक्षुक को भोजन कराइबा एवं गरीब मान को सहारा दबा बा साहाय्य सहयोग करिबा जदि करती निश्चित रूप से आपण परिवार रे 5 भाई 10 भाई 6 भाई जिते तेले भी सुधा एकाग्रता बढ़ मान सम्मान बढ़ उन्नति हम लक्ष्मी आगमन देखादेव कर्म क्षेत्र में उन्नति देखादेव। कारण सूर्य पिताकारक ग्रह कर्मकारक ग्रह योगकारक ग्रह सफलतार मूलमंत्र सूर्य। ताहले रविवार दिन आम केबे भी नॉनवेज सेवन करने उचित नुहे शुद्ध शाकाहारी भोजन करंतु निज मन को सदा सर्वदा ईश्वर शरणागत रखु निश्चित रूप से मंगल हम सफलता देखा ताहले प्रिय दर्शक बंधु समस्ते करवा कंटिन्यू करवा। एवं आसतु जाना आज दिन पंचांग एवं 12 राशि राशिफल विषय कौन कौच आपणकर दिवस राशि भाग्य चक्र। ताहले 9 अगस्त 2024 मसीहा श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि हस्ता नक्षत्र शुक्रवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 6:19 ठारू 10:14 पर्यंत शुभ समय भोग। तत्पश्चात प्रातः 11:55 ठारू मध्याह्न 1:07 पर्यंत शुभ समय भोग। सायं 4:31 ठारू 5:32 पर्यंत शुभ समय भोग। एत व्यतीत रात्र समय कौन से शुभ कार्य में करुचे ताले रात्र 8:28 ठारू 10:43 पर्यंत शुभ समय भोग। उक्त समय शुभ कार्य कर। आज दिन राहुकाल समय प्रातः 10:15 ठारू 11:51 पर्यंत राहुकाल समय भोग। आज दिन घातबार बिछा धनु और मीन राशि व्यक्ति मान घातबार टे सावधान रहा अत्यंत आवश्यकता। आज दिन घात चंद्र वृष राशि पुरुष मान घात चंद्र धनु राशि महिला मान घात चंद्र टे सावधान। एत आज दिन पंचांग। एवं आसतु जाना आज दिन 12 राशि राशिफल विषय। मेष राशि मेष राशि व्यक्ति मान खर्च देखादेव जो कार्य करने उचित नुहे आप बारंबार जिद्दी जबरदस्ती करने उचित नुहे। गाड़ी घोड़ा टे सावधान चलेबा कहार लेन देन भागदारी हवा ना मन को कंट्रोल रखा मन सदा सर्वदा नेगेटिव चिंता करने उचित
ନିଜକୁ ସଦାସୁଧା ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲାନିଂ ବିଲକୁଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ଲାନ୍, ବିଲକୁଲ କର୍ଜ ନେବା ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବାନ ଶ୍ୱାନକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବୃଷ ରାଶି, ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା, ଜିଦ୍ଦି କରିବା, ନିଜ ଭୁଲଟିକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକୃତ ଦେବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭୁଲ ଦେବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଜିକି ଜାନି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା, କଣ କଲେ ଠିକ ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ 19-20 ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଲେମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କହିପାରେ, କାମ ହେଲେ ନା କାମ ଧରେ। ଆଜି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି ବିଲକୁଲ କ୍ରୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଏ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛି ତାହା ବି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କ୍ଷଣକ ସୁଖ ଦେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଦୁଃଖ ଦେବ। ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ଇଷ୍ଟ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ତତ୍ପର ସହିତ କରନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାହାରି ନା କାହାରି ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ହାପି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା କଥା। କ୍ରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତୁନି, ହୋପଲେସ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏନିବଡି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ କୃପାଲୁମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝି ସୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ଗଲତି କରନ୍ତୁନି ଯୋଉ ଗଲତି ବାରମ୍ବାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଗଲତିକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଲାଇଫରେ କିଛି ଭୁଲଚୁକ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ଦରକାର। ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ରଖନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦବାଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ବିଶ୍ୱାସତା ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି, ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବେ, ନହେଲେ କହନ୍ତି ଧନହାନି ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା। ସମୟ ଫାଲତୁରେ ଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ତତ୍ପର ସହିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ବାଧା ଆସିପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ।
किंतु सामूहिक रूप से समस्त को श्रद्धा आदरता विश्वास मध्य चलवा अत्यंत आवश्यक ना दुनिया चलनी किंतु निज कार्य को निजे तत्पर सहित कर किंतु बारंबार भूल करतुनि जो भूलटा को बारंबार कर चल कौन भूल कर इगो एवं जिति छाड़ आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ भगवती कृपालुमयी माँ दक्षिण काली मंत्र को आज जप करूँ महालक्ष्मी को पूजा अर्चना कर श्री सूक्तम पाठ करूँ सुख धनुराशि धनुराशि व्यक्ति मान कर्म क्षेत्र प्रति यथेष ध्यान दबा दूर यात्रा विदेश यात्रा भ्रमण जोग देखा दूसरी कार्य सफलता देखादेव आनंद देखादेव स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवे एवं बंधु मित्र एम सहित श्रद्धा आदरता रखु कहारी व्यक्तिगत कथा कहतु खर्च देखा आज लकी नंबर 1 लकी स्पिक लकी डायरेक्शन ईस्ट भगवान सूर्य नारायण को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करूँ आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करूँ सुख दिन मकर राशि व्यक्ति मान निज कर्म एवं कर्तव्य प्रति ध्यान देवा अत्यंत आवश्यकता भाग्य उदय देखादेव किंतु बाधा आसव धर्म कार्य रत रे किंतु ब्लेम होवार संभावना देखा दूसरी किंतु किसी आवश्यक ना जहाँ करूँ ठीक टार्गेट रूप चलतु आपन किए कौन कहूँ किए कौन करुच्ची देखा उचित नहीं निज लक्ष्य को पूरा करने आप लक्ष्यच्युत हूँ ताहले विजय प्राप्ति हम सफलता देखा कई साहाय्य न करूँ किसी असुविधा ना निजे करूँ चेष्टा करूँ आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट भगवान गणेश सर्वशीर्ष स्तोत्र पाठ करूँ गणेश भगवान को सिंदूर लगे निज मस्तक धारण करूँ सुख दिन कटे बिंदास कार्य चलिए कुंभ राशि व्यक्ति मान धनर आदान प्रदान को नहीं ध्यान देवे जल्दबाजी होगा उचित नुहे ठीक अच्छे कौन से कार्य क्या जवाब देते किसी कार्य करने को चाहते आज तो खर्च देखा खर्च तो हम आज निसंदेहता किंतु यथार्थर आवश्यकता स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देवे गाड़ी घोड़ा चलवा निमंते सावधान दूर यात्रा आज देखा दूसरी विदेश यात्रा करें स्वास्थ्य ही संपद आज लकी नंबर 1 लकी स्पिक लकी डायरेक्शन ईस्ट भगवान सूर्य नारायण को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करूँ सुख दिन कटे मीनराशि व्यक्ति मान मन को शुद्ध रखु बिल्कुल जल्दबाजी हवा उचित जहाँ हूँ हवा को दिंतु धैर्यर आवश्यकता कि मन रखि दरकार निज निज भितर बुझापणा त्रुटि जो अनेक प्रकार बाधा एवं विघ्न देखा दे प्रत्येक जिनस को एडजस्ट करने दरकार आज जदि पारुचंदी निज पर दुखी हुई अन्य जन को सुखी करने को चेष्टा करते कि डोमिनेट नुहे श्रद्धा आज लकी नंबर्स 9 लकी कलर्स रेड लकी डायरेक्शन साउथ भगवती कृपालुमयी जगत जननी जगत माता जगत कल्याणीमयी माँ दुर्गा को भक्तर सहित पूजा अर्चना करते नवार्ण मंत्र को जप करंतु सुखर दिन कटे प्रिय दर्शक बंधु एतत् आज दिन 12टा राशिफल आज समय जाइए कार्यक्रम को आम ये रखुचु पुणी देखा जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।